हाल ही में चामराजपेट के विनायका नगर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में 3 गायें बुरी तरह जख्मी हो गई, जिनके जिस्म के आज़ा को नुकसान पहुंचाया गया। इस पर चामराजपेट के एमएलए और कर्नाटक के वजीर बराए हाउसिंग ज़मीर अहमद खान ने मुतासिरा खानदान की मदद के लिए कदम बढ़ाया। आज इन्होंने सावरी अम्मल और इनकी बेटी अमुदा को 3 लाख रुपए मालियात की 3 गायें बतौर तोहफा पेश की, ताकि वो अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके और अपनी रोजी रोटी बेहाल कर सके। ज़मीर अहमद खान ने इस मौके पर कहा कि इनका ये इक़दाम मुतासिरा ख़ानदान को सहारा देने और कम्युनिटी में यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए है। अमुदा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं अपने भाई की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, जिसने वाक़ये के अगले दिन गायें कबूल करने से इनकार कर दिया था। ज़मीर अहमद खान ने इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद के लिए बहुत हमदर्दी का मुजाहिरा किया है। कुछ लोग इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एमएलए के साथ खड़े हैं। ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಈ ತರ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋದ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹಸು. ನಂಗೆ 3 ಹಸುನ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಸರಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣನ ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. 3 ಹಸುನ ಕೊಡ್ಸಿ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಿರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸರಿ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಹಸುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೋ. ಇದುವರೆಗೂ 15 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು 4 ಸಾಹೇಬ್ವರೆಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಿತಿದ್ವು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ. ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು 3 ಹೋಯ್ತು. ಮಾರನೇ ತಾಯಿ 3 ತಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಸಾರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ ಹಸುನ ಕುಯ್ದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು.